Sabaw, sir. Sarap ba to? Nga, titikman ko lang, sir. Eh? Sarap! Ito! Kanin, boss. Ay, sugo. 1 kilo, 200. Tilapia. 1 kilo, 1 kilo. Bangus, 180, 1 kilo. 180. 1 kilo. Ano hindi pa maksiw? Putang ina. Ate, parang ang baliw. Basa-basa short ko. Wala akong bibigyan mo eh.